hi guys. So karon is try tag practice sa by number sa Cantonese. So mo ni siya guys no for me, para sa ako is kinahanglan jud ni siya na dapat nato matkatunan pag kita moadto sa mag-abroad for Hong Kong. So mag-start ta sa 1 up to 10 guys. So, yacht, yacht. So it means number 1. Ye, ye. Number 2. Some, some. Number 3. Se, se. Number 4. Number 5. Look, look. Number 6. Cut, cut. Number 7. Pot, pot. Number 8. Cow, cow. Number 9. Sup, sup. Number 10. At saka yung 0 guys. Last is yung 0 is link, link. So, to sure guys na I hope na nakasabot mo sa ako ang videos. So medyo ano ko guys, ang tingog is kay giubo magud ko uli sipon. So that's all guys. Thank you for watching. Bye.